मिया चीनी एडिसी हापा 22 तारिख डिसेम्बर यदि स्प्रिंग फेस्टिवल नरगै सुटी घोषणा खाया एडिसी हामचाइनि बिसिनो आबनि लगिनो अलाइखला हामबाय मारिबो चीनी गुबाग्रा बिनि जाय दंबाय बिनि हामजाक सुगै अबो हायखाय गस उइदा गमु रुमाबायनो दिनै एडिसी हापां सम राय रायखाय हापां लासा फैनो र सुटी घोषणा खाया अफिसियेल सार्कुलार आरिनि बनि बागै महाराजा चीनी गुबाग्रानो अलाइ बलायखाय हामबाय आव तामो हमिक कबाय सासरे चीनी आबो हुकुम कप परीक्षा विशेष करे आं सातखांथाय एमेरकेल एबा आदम संगै बनां उरां उरांनो हामबाय मा याफोरो खानामाने लोगो याफोर तोरखा दिनि प्रेस मिट बिसिटिबो बना अलाइ खायै हामबाय मारो आबो लोगि जोंतेबा हामबाय मारो दिनि ताबुनि डेपुटी सीएम बारंगना अनिमेश देबबर्मा बना बारायखाय जों हामबाय मारो तानि माने उस्कांगो अमहाय सिद्धांत लानानै सिगां जों एमएफकेनि एक्जिक्युटिभ बडिनि बिसिङाव प्राय जों 6 जन बा 7 जन थांगा आंनि पुलिसनि जों चेयारमेन निनबा थांगा आमार चेयारमेननि अफिसाव थांगि बय बय कक सालायखा दिनै सेक्रेटारिनि पान्डाबो बनो बुदक फेनेनि बागै कसमु मानखा आबुनि लगी ओ साबो बा आबुनि सिगां जेसाखाय पानो दिनै फेस्टिवल नरगै 22 तारिख डिसेम्बर अफिसियेल सुटी घोषणा खायनि आबो जों फैखा बावो बावोखाजे जों जेसाखा पानो ताकलाय घोषणा खायनि बागै सायदोंनाय जों इतिमध्ये गुबाग्राबाय ताय सीएम एम नोटिस होलायना बेखौ आबुनि आबो जों थुगाव काचिनि डेपुटी सीएम अनिमेश देबबर्मा बो कयफिजाव काचिनि बै जे जेसाखा ताकलाय सुटी घोषणा लाइमान kai cawo महाराज अपनो किसा वांसु नाय सबता वांसु के बसर के ओके राइट राइट कक तो मासं सांगो दराव खानामाने दं लोगो बुसकाय कंट्रोल गावता से मालिया तान दिनो के बरो सार्कुलेशन फ्राय इसी मीटिंग आत्मा तो संकरी का गाव तुम तो बरो मुक्ति उरी kai फया पता दराव इसी मीटिंग आसमान दरा कर काय सार्कुलेशन फ्राय हाय हैंड पे हैंड गदाय मान ठीक अपने के क्या kan ahorka usla ngobor khlai abo kia sarkola nofai asa sun facebook khlaini abre kintu dia hangkai nofar kasrai chini aba tong whatsapp tong na copy ke kin je toni bagai chung chini punya bubagra abni uruno chini deputy chairman ye onai rano balai balai khai pai phaya hambai taklaini krim balai khano sananai balai khano khatung mai चीनी बर'नि आसु बिसिनि तखा दैखां जा तंबानि ताकलाय हेकाय भलाय खेने बर' कंफु जाबायना जों ताबुनो जों खबर माने दंखा जागा जागो खक मान बागै ताकलाय नि जेस खदारा पान करि डिस्ट्रिक्ट लेवल नि आने लोकाल नि स्टेट लेवल नि कम तंबला जों आइनो सानायजा गुसुदि गुसरा जुदि क्लेमा हंकाय जों टुक्रि बायसे खमखालायसिनाय आसके कंफबाय आवर बगे जों तिनि थाङै दङ दाय लगियाव आं जाय किसा कक साना दं तुमनि आबो आं सायखौ सायखौ बुंला वाइस प्रेसिडेंट ब्रह्म गोनां रमेश देबबर्मा विशेष क्लास ताबुनि जरावो जे तुमलक बुलाय तबलाय गनगोदुं जे तंबायनो फैयो सिने एमएफ केनांगै किसा लोकरं थानि को हंना हामबाय एम हेल्थ आई एडमिन हस्बेंडरी डॉक्टर नि पदा फैनाय गय बतन लासा खामानि खालामनो कप खालामो कबो सुनो कबो काटे आव जेसा खामानि ताकलायदे सुटी घोषणा रायलायनायनि नांनाय आं पार्सनेलि आंबो जौगानाय पक्षाना बनि आंनो दलि दियां बेबो मालायके दलि दियां नेम बबाय मालायके बनो बाहायनो बबाय केबो हामजाका এবং গ্যাসनि थानानै कबो का बमोसि ग्यासनि थाव थांसनाय फैयो महाराष्ट्र जों नासिंमानि महाराष्ट्रखौ ताकारदला थाङो काय महाराष्ट्र नासिमां जों सारा चारटा पन्द नासिका ताई कुमुनि ताई कयगेन इएमनो बसों नासिका तांनि हमले बरक 3टा बिसिनो मिटिं कैसा गरत तंगन हाफ थांबाय
abon sekan jamal to malai khat tai baki malai nai ro je em thonai ro bai malai nai hni se masuk tai to mani sara sakta dara tomo kono meeting pailia ekebar se koro bai malai malia মহারাজ ভাই বলছে মালাইমাল মুলিয়া তখন চিনারা জিএস বে এজিএস অফিসিয়ালি বড় আরো চাকরি সূত্রে তোমাবা বড় মিটিং হতো ওকে তিনি যে সাফাই করল নর ফরনি সাথে দিই বোবাগ্রানি বিশেষ করে বোবাগ্রামা বিনি কসমি মানে বাকি ভেরিফাই করতে তবু কবিলো ব পাঁচটা থাকি রব পাইছো পাকিয়া খুব বিজি থাকে রব বিনি রেসমি এরপরে যেন মিটিং পাই সামু ও সামুনি কিছু কিছু চিনি জিএস সিবি থাঙ্গুই বোবাগ্রামে কম সরে আগে বোবাগ্রাম কুলা বিনি সাবাই তামাই বাকি ব হাতাসে থানানি এনে সামানি হাইপানো জিএস ni কয়মুবাই আচ্ছা তো কি আছে আং মাবাকে কম সরে নে ব কঙ্গারগৈ কে ও দিন লগি সিনি ডেপুটি সিএম অনিমেষ দেববর্মা ব বোবাগ্রামে কাহাম তা কম সরে মানে যাবো ব গ্যাস tunani wasika gas ya boto gas up ngusi phangsa bodotoni kutu boto yasat kono bui paidon bono totoni kutu kini bobagara disi burung pro bo bisika talni sati chawrang bosobo ataklai bo gosi mumka obono bo koroksa ye mungui chini mfk ni samungmo tobangmo bo chobaka no bo atutui do chini buskago asamni speaker বিশ্বজিৎ ধাইমান বড় গ্যাস মিশনগুলি কয়বারটা ওটাই তোমাদের সাহায্য কাজে আর 21টানি জীবন আসাম এসেম্বলি স্বতন্ত্র নিলায় অনুযায়ী খাইবে আসলে আবো তুমি এখানে বলছে সেটা কোনো খাইবো দশ মানুষ নাই আমি সাইড বাই সাইড এই খরচটা তিনি বিটিসিনি চিফ প্রমুখ বড় কোনবাই সাহায্য ওটাই আপু না নেই হুঁচু দিয়া তাবু না হুঁচু কো দর বলে আলো সাহরা নুন মানে tahu apa kalau confirm ya haikam mana mana bahwa apa kena yang haikam mana kan orang itu sini sama karena kan ini bahwa mana pun itu saka harus diusahakan yang bagus nang kalau kita sama sama karena contoh nomor itu mana kayak neng untuk lihat saja mak pada saya kita bawa tetap ke ang MF dengan orang itu yang sakit mai ang gas sakit kalau tak lain di sini di sana pada lagi ang program kok selesai siang bagi selesai chairman bagi selesai itu kan selesai ini kok ini মতে কেন দিন সামনে বছর মান তাম নমালে সেরকম যত পাই নমালে যত সিএম বা নমালে কেন সিএম বছর গ্যাস ফ্যানের ভাগে পয়সা একটা বস্তাও আপনি বিশেষ ফ্যামিলি কারণে বস্তাও সামনে নাম তো 21 তারিখ গাবর ভাগে কমিশন না বনা কাছে এখন আমরা আমাদের কাছে আমরা মনে লাগি কাম নমালে বস কাগজ চিনিব সামন কতরমা দङबा বিশে কটা টিপ্রা ইরা 1432 Kipra Ira Kring Bisiketalni Festival kita Uttar Maharnipur Kela Urawa Angani Bagai Ebakno Arani Preparatory Committee Tai Seng MFK Central Executive Body Masangwari Kauna Tato Aja Jadi Kapano Jabang Mungkuri Serai Kelai Kini bisi kesana naringi rohani, tapi bisi ketano langsung mana bagai luar jenang kodo. Tahu cara jeng kami kenengi 2000 saat di sini drink bisi ketal narugi jeng panda sampai terimani. Jeng kono सरकारि भावे राज्य सरकार फानोन एडिसी हापान फानोन संख्या खाली चुबामो रां कुसानो दते चुबामो संख्या मायाको एबा अंकाय उभयকক तो सानानि कोनो असुबिदा करे जों 18 2018 सिमनाव जेथु जों ग्रीन क्राइटेरिया स्टेट लेवल अप्रोच जों ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट नि फूड फेस्टिवल नि खायनानि हले सरकारि भावे फूड फेस्टिवल खायनानि हले 20 तारिख खायनानि बागै जों किसारा मानखा आबो चिनि कोनो फांसन करे आबो जे खायनानि फोरा होले एकटाकाले बहायनो हाय उत्तर महाराष्ट्र अत्रि फेस्टिवल लगी फूड फेस्टिवल खायनानि हनैनो एडिसी हाफानि
ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट नि रां किसा कुबादाका abo khai pura food festival ni bagai abo chini tan di 21 tarik bai kumu ling rei tama khau nanglai thangkai ba tabao bai kerja khaim thaka ni mano yesu darana chung asuk chung khai pemani kisiga sarkar ni chuba mama ta khai bebak no chung sak rang khanglayo committee ni jarara preparation committee tongai ro boro kalai khai sak thare jaga jaga boro rang khangui nijara boro lai omo hake chung panda songsalai tonglai hakal chung thinang rogo chino bisi katal je to busanang thaka ba thinang rogo government hoite chung chuba manana jara khaine boro congress manana bakke bolo rimai apano state level jekhane khaiyo abale kotorla oro simpano boro chuba no noi chung hoito narago ang sana namai ko bose 1432 Tripura Ira hai ka 3 Patal calendar chini MF ke ngui seng snap mani sapong mani miara sapaja tini pongo sapaja seng hasil khobor mano seng lagono langkhana tini bono karoi kabang jaga ni tini khainai ro district level khainai amchai level khainai club level khainai boro sengno kurang suhumani tongo calendar rak kaya semua apa ya konan balik pun kau di bayang temani tahu kai calendar kai siapa itu tini punggo je nanai galai taratari mai takti lagi tini GF finance secretary AGF tai tini MF tini sinejak number garang jadi tong kah kai kamu hai ada orang boleh bondor jog play mana karena to 19 tarik karena jeng jatuh tongbai no station je telangna khana soni ni bisim collection khaitlang mano tini chung MF ke nindoi respect ringjak oro বিশেষ করে sini taklai bisi ketal 1432 3 omono lam somna ni bagai chaitok lajak okay amani bagai chung বিশেষ করে ডিসি কর্তৃপক্ষ কয়মানি বাই তিনি 22 তারিখ ডিসেম্বর তথা কুইলা তালহিং 1432 এডিসি কর্তৃপক্ষ বাই হলিডে আওয়াই খাইজাখা সার্কুলার নি বিসিংতে আমনি বাগে চিনি এমএফকে নি তরফ থেকে তাই আনি তরফ থেকে এডিসি কর্তৃপক্ষ বেলাইকে হামবাই বিশেষ করে চিনি বুবাগ্রা প্রদ্যুৎ কিশোর মানিকগণ বেলাইকে হামবাইবারও বিনি নাহারমং এবং নাইমানি বাই ওয়ান সংমানি বাই গোথাজাক চিনি 1432 তালহিং কুইলা তালহিং অমনরগৈ তাকলাই এডিসি কর্তৃপক্ষ বদাগিখা যে হলিডে ঘোষণা খাই দিনাই একর্ডিংলি চিনি এডিসি কর্তৃপক্ষ ঘোষণা খাইকে আবনি বাকি বরং বেলাইকে হামাইমার বিশেষ খাই চিনি বরং গোনাং অনিমেষ দেববর্মন মুংমা খুয় কারণ जों एडिसि কর্তৃপক্ষनि सानि जतनि सानि थांगा বিশেষ खाय चिनि चेयारमैन बरं गोनां जगदीश देबबर्मा बिनि सानिबो थांजाक बाहायनो पजिटिव रेसपन्स এবং তাই চিনি কমল কলাই মানগোনাं কমল কলাই বম ইএম বম অমর পজিটিভ ভাবে নাহর তাই যত ইএম রকইব जों মোটামুটি সালাইজাক গা আবনি বিসিঙ্গ जों তাইবো रेसपन्स माका चिनी बरं गोनां अनिमेष देबबर्मानि याक्तै बिनि चाइतक माबाय बरंनि चाइतक माबाय तिनि छुट्टी घोषणा आंखा आबनि बागै बरंनो बेलाइके हामबाय जों खाथिंगो साखाथिंनि प्रेसिडेंट जोंनि जे नगराय रक जों गवर्नमेन्टनि बिसिंगो जों फातानि ताकलाय बिशेष भाबे मायान हनि मानखा तामनि हिबा COVID-19 नि जे एफेक्ट ताबु दंखो आसामनि चिनि बरो गोष्ठी रक चिनि बर तो बेलाय फाइनान मुसुंजाक दंगो
borok bahaino amona naharino মানে মাস পিপল বা যে বড়রক খাইনা মুসলমানি খাইমেয়া আগে বিশেষ কলাই जों চিনি বরম গোনা অনিমেষ দেবন মানে ইয়াকতै जों थाइसिंगो चिनी प्रेसिडेंट सरकार चिनी स्पीकर आसामनि जे स्पीकर विधानसभानि बरम गोनां बिश्वजित दैमारी बनकबंमानि बबो फाइमालिया असमयनो 21 तारिखनि सिबिनो बने एसेम्बली सेसन चलिनाय आबनि बगै ब फाइमालिया हेनै बचनो कग्रहका गाय चिनी बीटीसीनि चीफ बबो ताउखानो कन्फ्यूजन को माने या फाइनै दा फाइया যাই হোক চিনি ফাতারनि गेस्ट आसामनि तो जों मानानि आसालिया आबनि बिसिं जों चिनी बांलादेशनि बस्ती रखना चिनी बड़ रखना जों हजाक किन्तु अमर একটা চিনি অবস্ট্রাকশন যে কোভিড-19 आबनि बागै बड़ बिसारक पारमिशन जागिया बड़ फाइना मुजोखानो बड़ फाइमालिया आबनि बागै बांलादेशनि चिनी बड़ रखो ताकलाय चिनी त्रिंगो थाई मानजा थाई मालिया आबनि बागै जों गालायखेखा कामजाक कारण जों बिसि ब्रह्म जों जे त्रिं ख्लायो अरबरक बांलादेशनि आसामनि ताई विभिन्न जायगानि ऑल ओवर इंडियानि विभिन्न एनजिओ तरफ থেকে बफायो किन्तु ताकलाय अमनि कारणे विशेषभावे फाइमालिया आबनि बागै गालायखे जों खा कामजाक फाइबानो आबनि बिसिंगो जों खातम थगलायजाक दिनै जों जे चिनी पहिला ताल हिं 1432 22 तारिख डिसेम्बर छुट्टी घोषणा जागनानि बागै जों दालायखे खातम थगलायजाक जों फाहाम दरमखेनो ताकलाय जों चिनी उत्तर महारानी मुलुगयारि आम्बराव जों 1432 बिसिनो जों लामसारलायनाय आबनि बागै जों दालायखे सांगरि खावैनो जों सायतकलाय दंगो अमा একটা हिस्ट्री चिनी ताकलाय जों महारानी 1432 बिसिओ एडिसी हापा छुट्टी घोषणा अमुक একটা हिस्ट्री बै दंनाय चिनी बिजाबो जे अ जागावा जों जे बिसिओ त्रिं बिसि पालन खालायो अ बिसिओ छुट्टी घोषणा खालायजाखांनाय अमसिनि चिनी बुवाग्रानि अबदान ताई एडिसी कर्तृपक्षनि अबदान बर मानखा ताई आबनि यागुलो जों विभिन्न परिस्थिति ताबो चिनी त्रिपुरा हावा नुबि दङ विशेषलाय चिनी बररनि बिसिंगनो चिनी त्रिपुरासारनि बिसिंगनो वालायमं सगलायमं बुलायमं आबाहाय जों परिस्थिति नुबि दङ आबो किन्तु ठीक गया जेसा पार्टी फाने खायजों शांतिपूर्ण भावे खायजों आबो नंगनान उचित जों गाहाम के सामं खायगाखै ताम असुबिदा दंबा केवल कोनो पार्टी खायगा आबो कोनो मेटार गया किन्तु जों निजेरानि बिसिंगो बुलाय तगलाय वालाय आबहाय किन्तु ठीक गया जेटा जों उसकांगो जों एडिसी माने खुमलुं जों नुखा आरो चिनी बरनि बिसिंगो बुलाय तगलाय नुखा टीपीएफ एवं अन्यान्य गोष्ठीनि पलिटिकल पार्टी बिसिंगो वालायमं सलायमं नुखा आबो चिनी একটা ভুল বার্তা থাকো চিনি বিসিংগো চিনি যে থানচা চিনি মহারাজা बुबाग्रा तथा प्रद्युत किशोर माणिक्य जे नाहारमो नाइमानि आबनि अपोजिट दङ आबनि नेगेटिभ मेसेज थां दङ आबहाय माने उचिदिया जे कोनो पार्टी फान खायजों बुलायनानै तगलायनानै आबो किन्तु ठीक गया जों ताकलाय हायनो से ताबो तिनि बिसिगताल बसकांगो फाइ दङ अ बिसिगताल बिसकांगो फाइ दङनि गानावो जदि आबहाय परिस्थिति रन थांगे आबाद चिनि बिसिंगो थानचानि मारि दंमानि गलाया जों थानचांना नांनाय जों जेसेबां पार्टी खायदि एक्चुअली चिनी ताबो जे चिनी महाराजा नाहारमो आबोथ खायसा चिनी अस्तित्वनि लड़ाइसि आबोथ पलिटिकल व्यापारिया तो महाराजाबो साइतबो जों कोनो पलिटिकल खालाया जों तो जाति गोष्ठी चिनी अस्तित्वनि लड़ाइसि खालायदोंबो जों के तांगि कैसा राजनीतिक पार्टी बाय कैसा राजनीतिक पार्टी गलायनानै तगलायनानै आबो हायनानै उचित बा आबो नानै उचित दिया आबोनि बागै जों गयो बसकांगो ताई अम हायरक तां जाथुम जत चिनी ताकु बुकु जत पार्टी खालायनाय फान हिंदी रिजनल पार्टी खालायनाय हिंदी नेशनल पार्टी खालायनाय हिंदी जों जत नन कयहर चिनी एमएफपी नि तरफ থেকে भविष्यत अम हाय तां जाथुम गाहाम गोरोंखे दंलायथों जों थानजाके दंलायनानै आबोनो चिनी नाहार मोनथों अमहायनो चिनी नाहारमं एमएफपी ताई चिनी ताकलायनि बिसि गताल 1403 पहिला ताल हिं तथा 22 तारिख डिसेम्बर
जों जत्तनो जोंनि NFP नि तरफ থেকে जों गावबागै बिसि गोजाल लांसगै जत्तनो हामबाय जाफारो